उनकी दराज़ी उम्र के लिए भी लोग दुआ करते हैं, क्योंकि हमारी मोहब्बतें आज की नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से हैं। और जिस हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरेबिया ने हमारा साथ दिया है, वो यहाँ का बच्चा كثير من آلاف العمال الباكستانيين يعملون في المملكة العربية السعودية ويرسلون من هناك مبالغ ضخمة إلى باكستان، وحيث أن الأسر الباكستانية تدعو للمملكة العربية السعودية على هذا التعاون الجليل. ثانيا، المملكة العربية السعودية وقفت معنا مع باكستان في جميع الأزمات، وما تركت باكستان ولو لحظة، فنحن نشكرهم على هذا التعاون الجميل علاقات التاريخية العميقة. और 2006 में जनाब शेख अब्दुर्रहमान अल-सुदैस साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, और उस वक्त मैं चीफ मिनिस्टर था, शुजा साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो इतना अच्छा लगा, और उन्होंने जो यहाँ कुछ इख्तलाफात थे लोगों को, उनको जोड़ने में एक मेजर रोल अदा किया था। एम्बेसडर साहब भी उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद थे। في 2006 زار الشيخ عبد الرحمن السديس لزيارة باكستان، فأنا كنت رئيس الوزراء لبنجاب في ذاك الوقت، ونحن نتذكر هذه الزيارة الطيبة أيضا، وكانت رسالته أيضا الاتحاد بين المسالك. رئيس الوزراء لبنجاب في ذاك الوقت، ونحن نتذكر هذه الزيارة الطيبة أيضا، وكانت رسالته أيضا الاتحاد بين المسالك والاتحاد بين المسلمين، فاستمتعنا بزيارته ونشكره على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقرب الكرسي. طيب. شوي زيادة. سعادة حاكم البنجاب برويز إلهي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب گورنر पंजाब साहब नरेश भाई साहब, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنقل لكم تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، إلى جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبا. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله और उनके वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान हफिज़हुल्लाह की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचा रहा हूँ। وباسم علماء وأئمة وخطباء الحرمين الشريفين إلى باكستان الإسلامية حكومة وشعبا. और इसी तरह अपनी तरफ से और अइम्मा हरमैन की तरफ से और तमाम सऊदी उलमा की तरफ से भी आपके लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम है। وإلى الشعب السعودي الكريم فردا وفردا لتقديرهم لحكومة باكستان الإسلامية. और सऊदी अवाम की तरफ से भी मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तमाम सऊदी अवाम एक एक फ़र्द उसका पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत को कदर की निगाह से देखें। العلاقات السعودية الباكستانية قديمة وممتدة جذورها إلى عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله، مرورا بأبنائه، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى. पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी ताल्लुकात हैं, जिसकी जड़ें मलिक अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह तआला के ज़माने से शुरू होकर और तमाम हुक्मरानों से चलती हुई आज मलिक सलमान हफिज़हुल्लाह के दौर में दाखिल हो चुकी है। فجمهورية باكستان الإسلامية لها مكانة خاصة ودور مهم وريادي واستراتيجي لدى المملكة العربية السعودية. पाकिस्तान की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत है और सियासी वज़न है, जो हुकूमत सऊदी अरब और उसकी क़यादत जिसकी मोतरफ़ भी है और कदर भी करती है। وما زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لباكستان مؤخرا إلا دليل على هذه العلاقة التاريخية والممتدة القديمة منذ القدم. अमीर मोहम्मद बिन सलमान हफिज़हुल्लाह
पाकिस्तान का इस बात का मुंह सबूत है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान गहरे तारीखी ताल्लुकात हैं जिन्हें सऊदी हुकूमत हमेशा निभाएगी। والمملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية لا ينفك أحدهما عن الآخر وجزء لا يتجزأ من أحدهما عن الآخر. सऊदी अरब और पाकिस्तान एक जिस्म के मानद हैं जिनमें कोई जुदाई नहीं है और जो एक दूसरे का जुज़ है और जिनके दरमियान कोई तफरीक नहीं है। والمملكة العربية السعودية حرسها الله ورعاها وقفت إلى جانب باكستان، فإنما هذا الوقوف من دورها الإنساني والسياسي والريادي لدى لجمهورية باكستان الإسلامية. जैसा कि आपने कहा कि सऊदी हुकूमत ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, तो ये उसका वो एक किरदार है जो उसने एक कायद के तौर पर, एक भाई के तौर पर और एक साथी के तौर पर हमेशा निभाया है। ولجمهورية باكستان الإسلامية دور رائد ومهم في مكافحة التصدي والإرهاب والغلو والتطرف. पाकिस्तान का एक कायदाना किरदार है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, गुलो के खात्मे के लिए और मुनहरिफ अफकार के खात्मे के लिए। وإني من هذا المكان أدعو لباكستان الإسلامية حكومة وشعبا أن يحفظها الله عز وجل من كيد الأعداء ومن شر الحاقدين والحاسدين، وأن يسبغ عليها الأمن والأمانة والرخاء والاستقرار ورغد العيش، فأمن باكستان من أمن المملكة العربية السعودية وكذلك العكس. मैं आज इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हमेशा दुश्मनों की साजिशों के मुकाबले में हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन और सलामती का गहवारा बनाए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को सरबुलंद करे और ममलकत अरबियत सऊदी अरब का अमन पाकिस्तान का अमन है और पाकिस्तान का अमन सऊदी अरब का अमन है। وزيارة الأمير محمد بن سلمان الأخيرة لباكستان وطلب الجانب الباكستاني بزيادة أعداد الحجاج فإنما للدور والمكانة والأهمية لدى المملكة العربية السعودية. इमाम काबा और कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमाम काबा ने पाकिस्तान की हिफाजत और तरक्की की दुआ की।